पूर्व विभाग दत्त मंदिर दत्तनगर सोलापूरच्या वतीनं गुरुपौर्णिमा निमित्त 13 ते 19 जुलैपर्यंत श्री गुरुचरित्र पारायणाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. या गुरुचरित्र पारायणाचा समारोप करण्यात आलाय. या निमित्त श्री दत्तात्रय स्वामींची पालखी, मंदिर प्रदक्षिणा, अभिषेक, सहस्त्रपुष्प अर्चना झाली आहे. या कार्यक्रमासाठी गणेश देवसानी, ॲडव्होकेट संदीप संगा, बालाजी सग्गम, किरण बिटला, राम गड्डम, नागेश उरगोंडा आदींनी परिश्रम घेतलाय. इदमेव शिवं त्रिदमेव शिवं त्रिदमेव शिवं त्रिदमेव शिवं मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनता एवं विधं गुरुज्ञात्वा ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरु प्रसादेन मुक्तो अमिति भावने गुरुदर्शित मार्गेण मनःशुद्धिदुःखारे अनित्यं गण्डके सर्वं यत्किञ्चिदात्मोगोचरं ज्ञेयं सर्वस्वरूपोच्चं ज्ञानं च मनोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समकुर्यां ज्ञानं पन्थाविधिकं यमं श्रुत्वा महादेवी गुरुर्निराकरोति सयाति नरकं घोरं यावत् चन्द्रदिवाकरो यावत् कल्पाण्डकौधेयस्तावदैव गुरुस्मरेत् गुरुलोको न कर्तव्यं सच्चन्दो यादिवा भवेत् ओङ्कारेण वक्तव्यं प्राणे शिष्यैकतश्चन गुरुरुद्रो न विद्तव्यः सत्यं न कदाचन गुरुत्वं कृत्यं भूकृत्यं गुरुर्निर्जितवात् अरण्ये निर्जलेशे सर्ववेदब्रह्मराक्षस मनोविपन्नदैवापि सुरैः शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुर्दक्षिणी पार्वती अशक्ता हि सुरादाच्च अशक्ता मनयस्तया गुरुशापेन शीघ्रं क्षये यान्ति न संशया मन्त्रराजामिदं देवी गुरुर्विद्यक्षरद्वयं स्मृतिवेदान्तवाक्येन गुरुस्साक्षात् परं पदं श्रुति अभिज्ञाय केवलं गुरुसेवका ते वै सन्न्यासिना प्रोक्ता इतरे वेशधारिणा नित्यं ब्रह्मं निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं सर्वब्रह्म निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा गुरुकृपाप्रसादेन